Jadi materi hari ini akan dipecah jadi dua karena harapannya biar bisa pada ini sih, karena hari ini juga kelasnya dikit kan, jadi biar kebagian semua bisa nyoba-nyoba. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya recycle dari materi podcastku. Jadi aku membongkar lagi, kayaknya ini cukup menarik dan sebenarnya masih cukup levelnya masih dasar. Jadi masih nyambung gitu. Kalau kalian nggak terlalu kesulitan. Tapi, aduh ada kumbang. Tapi ada sesuatu yang baru juga gitu. Jadi hari ini temanya adalah 6 question types in Chinese language. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu mungkin kalian sudah tahu ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang paling umum, 当然是 ma, 对吧? Ma disusul dengan tanda tanya, 对吧? Misalnya, ada yang bisa ngasih beberapa contoh? Bentar ya, ada yang mau masuk lagi. Aduh, bos gue masuk. Bentar ya. Kalian sambil, halo. Masih connecting. Halo, ni hao. 老师 Aduh, bos gue masuk nih, guys. Ya, ni hao. Jadi hari ini kita belajar tentang 6 question types in Chinese language. Jadi kalau yang udah paling kalian familiar ini adalah ma, ma, 对吧? Ma. Misalnya, 你吃饭了吗? 对吧? Biasanya kalau mau mulai kelas, saya akan nanya, 你吃饭了吗? Kamu udah makan belum? 你吃饭了吗? Misalnya, saya tanya Jis, Jis, 你吃饭了吗?我belum tuh 没有，我刚我还没 我 masih 还没有，我还没吃饭，我还没我还没有吃我饭。还没吃饭。对，很好，我还没吃饭，我还没有吃饭都可以。对，吃饭了吗？对吧? Kita menggunakan ma ini di akhir kalimat ya. 吃饭了吗? 你吃饭了吗? Apalagi ya? Kita ada 你睡觉了吗? Apakah kamu sudah tidur? Nah, 你睡觉了吗? 你睡觉了吗? Kamu udah tidur belum? 你睡觉了吗? 你睡觉了吗? Kemudian, misalnya, malam ini kamu sibuk nggak? 今天晚上你忙吗? 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 我们上次呢学过这个忙, jadi beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mang, ini artinya sibuk, 对吧? 忙吗? 忙吗? 今天晚上你忙吗? Kalau kita mau nanya, hari Selasa kamu sibuk nggak? Gimana? Hari Selasa kamu sibuk nggak? 星期二你忙吗？对，星期二你忙吗? 星期二你忙吗? Jadi kembali kita menggunakan ma ini ya. Kemudian misalnya 今天你今天做的饭好吃吗? 你今天做的饭好吃吗? 你今天做的饭, jadi makanan yang kamu masak hari ini enak nggak? 好吃吗? 你今天做的饭好吃吗? Jawabannya kemungkinan adalah 好吃 atau 不好吃 atau 很难吃, 对吧? Jadi 好吃不好吃. Oke, kemudian ma yang lain kita ada, misalnya, ini aku nggak tahu apakah kalian udah ada yang paham ya ini. 你没见过他吗? 你没见过他吗? Jika 没见过 见itu artinya melihat atau ketemu ya. 你没见过他吗? Kamu belum pernah ketemu dia sebelumnya, 对吧? 你没见过他吗? Jadi ma di sini juga bisa digunakan untuk pertanyaan seperti itu. 你见过他了吗? 对吧? 你见过他了吗? Nah, ma juga bisa digunakan untuk past tense ya. Jadi dia berguna untuk semua jenis kejadian, bisa yang sekarang atau yang akan nanti, akan depan, akan terjadi nanti, atau yang sebelumnya seperti ini. 你见过他了吗? Kamu udah pernah ketemu dia belum sebelumnya, 对吧? 你见过他了吗? Jadi 我们有这个 ma ini. Jadi ma ini sangat sering digunakan kalau kalian mau bertanya dan sangat disarankan untuk tahu cara menulisnya karena nulisnya juga sangat mudah seperti mama atau ma, 对吧?
Ma ini mirip dengan mama的ma. 这个妈妈的妈呢 ada 女字旁，对吧？ Tapi kalau ini ada yang tahu ini huruf apa? Sebelah kiri di sini. Apa ini? Kan 老师 Apa? Ini 口字旁，对吧？口字旁 ini adalah 口 ini adalah 女字旁 tapi kalau dia hanya ma saja, misalnya tadi kita ada mama, ada ma, kita ada 骑马，对，这个 ma yang ini yang kosongan kirinya hanya ada kanannya adalah kuda ya. Jadi semuanya adalah peminjaman dari asal usul dari huruf ma-nya kuda ini. Kemudian ditambah ni zipang yang artinya perempuan menjadi mama. Menjadi kou zipang. Kou zipang ini biasanya partikel akhir ya, biasanya untuk bertanya. Jadi di sini menjadi ma. Misalnya tadi 吃饭了吗？你吃饭了吗？你睡觉了吗？你会游泳？真的吗？这个真的吗 也是 sering ya digunakan. Apa iya? 真的吗？对吧？ Misalnya, 你是印尼人，真的吗？ Kamu orang Indonesia? Beneran? 对吧？ Seriously? 你是印尼人，真的吗？ di sini 你会游泳，真的吗？游泳有没有人记得？Ada yang ingat 游泳是什么意思呢？游泳。 renang bukan 老师 Ya, renang, 游泳, 对吧? Misalnya, 你会游泳，真的吗? Kalau kita mau bilang kamu nggak bisa renang, berarti 你 kalau 你 会 不会游泳， 对，你不会游泳，真的吗? Hah? Beneran kamu nggak bisa renang? Nah, 这个真的吗 juga bisa kita pakai ada ma-nya di sini. 你不会游泳，真的吗？你会游泳，真的吗？你会汉语，真的吗？ Oh, kamu bisa bahasa Mandarin beneran, 对吧？你会汉语，真的吗？对吧？你是女生，真的吗？ Loh, kamu tuh perempuan beneran, 对，可以说真的吗？对吧？Oke, jadi selain ma ini kita ada apa lagi ya? Kita ada verb or adjective, pu, verb or adjective. Kita coba lihat ya. Di sini ada lei bu lei. Jadi lei bu lei. Kemudian chi bu chi. Kita ada chi bu chi, lei bu lei. Kemudian shuo bu shuo, dui bu dui. Kemudian pa bu pa. Jadi kalau kalian lihat di sini pattern-nya adalah kata kerja atau kata sifat pu, kata kerja atau kata sifat. Misalnya kita yang agak gampang deh, 吃不吃, 对吧? Makan atau tidak makan. 吃不吃, 你吃不吃, 对吧? Misalnya contoh kalimatnya ya, 你吃不吃麦当劳? Kamu makan atau tidak mau makan McDonald, 对吧? 你吃不吃麦当劳? 你吃不吃 makan atau tidak makan. Pilihannya adalah 吃 atau 不吃. Jadi jawabannya juga 吃 atau 不吃. 我吃麦当劳 atau kalau saya tidak makan McDonald, 我 apa? 去麦当劳。我不吃麦当劳, 对吧? 我吃麦当劳, 我不吃麦当劳. Jadi 吃不吃. Jadi di sini kalau 吃不吃 berarti kata kerja pu, kata kerja 吃不吃. Sama juga kalau makan itu 吃, maka minum adalah 喝, 对吧? 喝喝不喝, 对吧? Minum atau tidak minum, 喝不喝, 对吧? Misalnya, 你喝不喝星巴克? Kamu minum atau tidak minum Starbucks, cara harafiahnya gitu. Kamu minum Starbucks nggak? Kalau dalam bahasa Indonesia ya. 你喝不喝星巴克, 对吧? 你喝不喝星巴克? Jadi misalnya kalau mau kalau kita mau ngajakin orang ke kafe gitu, 你喝星巴克吗? Boleh kayak gitu nanya, kamu minum Starbucks nggak? Atau 你喝不喝星巴克? Kamu minum atau tidak minum Starbucks? 你喝不喝星巴克? 对吧? Oke, sebentar. Oke. Ada yang hilang. Oh, Anissa Pratita. Oke. 好。对, tadi kita ada 吃不吃, 喝不喝, 对吧? Kemudian kita juga ada 说不说, 说不说. Di sini aku highlight ya, biar jelas yang mana yang kata tanyanya. Kita ada 说不说, 说不说. 这个说不说 misalnya
我给你最后一个机会，你说不说？说不说itu biasanya sering kalian dengarkan kalau lagi di film detektif misalnya, atau yang polisinya nanya ke penjahatnya, kamu mau bilang atau nggak mau bilang nih? Gitu. 说不说？你说不说？对吧？Bisa juga kalau misalnya biasanya orang tua yang marahin anaknya gitu, terus disuruh kamu ngaku nggak gitu, 这个也可以说说不说，这个说呢 dari 说话 ya, berbicara, jadi 说不说，你说不说，你说不说，对吧？kemudian kita ada 对不对啊，这个对不对呢 juga sering digunakan ya, 对不对， benar atau tidak benar， 对吧？对不对？对不对？ misalnya Ilyas， 你是印尼人对不对？ Kalau misalnya saya tanya ke Ilyas， 你是印尼人对不对？ jawabannya apa？ 对，我是印尼人，对吧？非常好，对，我是印尼人。Misalnya saya tanya ke Vivia， 你是apa ya？ 你是高中生，高中生 itu adalah SMA， anak SMA。Vivia， 你是高中生对不对？ jawabannya apa？ 对，我是高中生，对，高中生. Aku kasih notes-nya di sini ya. Karena udah penuh di situ. 高中, 高中 itu SMA ya, 高中. Berarti Vivian 你是高中生，这个生呢就是学生的生啊，高中生。Vivian 你是高中生对不对？ Terus tadi jawabannya 对，我是高中生啊，对。Jadi di sini adalah 对不对？ 对 itu artinya benar atau tepat. 不对 itu tidak benar atau tidak tepat. Jadi kita ada 对 dan 不对，对不对？ Kemudian 怕不怕？ 这个怕呢 mungkin ada beberapa kalian yang belum familiar ya. 怕 itu artinya takut, 对吧？ 怕不怕？ takut tidak takut, 对吧？ 怕不怕？ 怕不怕？ Misalnya ini contoh kalimatnya, 你怕不怕鬼？ Kamu takut atau tidak takut dengan hantu? 你怕不怕鬼？ Misalnya aku tanya Cis, 你怕不怕鬼？ 鬼 itu hantu ya, atau makhluk halus. 我怕。对，怕呢 itu dia karena di sini P jadi bacanya P ya.怕. Jadi kalau tadi tanya nih 怕不怕鬼 jawabannya 我怕鬼. 我怕鬼。对，kalau saya nggak takut hantu 我不怕鬼。对，我不怕鬼，对吧？我怕鬼 atau 我不怕鬼. Kemudian tadi aku simpen ini karena ini sebenarnya agak kata yang udah HSK-nya agak tinggi ya. Ini bacanya lei ya. Lei itu artinya capek atau lelah ya. Lei bu lei, lei bu lei. Berarti lei bu lei. Capek atau tidak capek, 对吧？ Lei bu lei, lei bu lei. Misalnya, 你今天跑 itu lari, jogging ya. 你今天跑了 sudah jogging 3000 meter, 3000米, 对吧？累不累？ Jadi kalian kalau mau ikutin baca juga boleh, karena di mute juga nggak apa-apa. 你今天跑了3000米，累不累？ 对吧？累不累？ capek atau tidak capek? Lelah atau tidak lelah? 累不累？ Tentu jawabannya, bentar ya. Oh, Nadine. Bentar aku admit Nadine dulu. Lah, mana tuh? Kok hilang? Oh ya. Hai Nadine. Halo. Halo, ni hao. Kita lanjut ya Nadine ya. Jadi di sini ada 累不累, 对吧？ capek atau tidak capek? 你今天跑了3000米，累不累？ 对吧？ Jawabannya 累 atau 不累. Jadi kemudian tadi saya ulangi lagi ya. 第二的 kita ada 吃不吃 makan atau tidak makan. 吃不吃 你吃不吃麦当劳 kamu makan atau tidak makan McDonald. 你吃不吃Indomie 对吧？ kamu mau makan Indomie atau tidak 对吧？ 吃不吃 吃不吃 di sini sengaja saya pakai 麦当劳 dengan 星巴克 karena ini adalah literal translate yang dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin, di mana dia mengambil penyamaan pelafalan ya. Jadi ada
Mai Tang Lao dengan McDonald, kemudian星巴克dengan Starbucks ya,星巴克. Jadi ni chi bu chi Mai Tang Lao. Kamu mau makan atau tidak mau makan McDonald, 对吧？你喝不喝星巴克？ Kamu mau minum atau tidak mau minum Starbucks? Oke. Kemudian 我们有说不说 tadi, kamu mau ngaku atau nggak mau ngaku? Mau bilang atau confess atau nggak confess, 对吧？说不说，对吧？说不说，他说说不说我给你最后一个机会，你说不说？我给你一个最后的一个机会，你说不说？对吧？说不说？mau bilang mau kasih tahu atau nggak mau ngasih tahu? 说不说？Kemudian kita ada 对不对对不对 misalnya 他又来了对不对他又 di sini ada yang sudah tahu artinya 又 artinya apa 又 他又来了 berarti apa kalau ada yang sudah bisa tahu artinya 又 di sini artinya apa 又 punya. Nah, 又 itu artinya lagi ya. 又 misalnya 他又来了 dia datang lagi. 他又来了对不对 benar nggak 对吧 benar nggak 对不对 nah 这样的你看biasanya itu tidak benar-benar di depan sekali tapi biasanya at least setelah subjek baru ada verb or adjective verb or adjective ya atau biasanya juga lebih seringnya sih di belakang ya kayak seperti ini 对不对 atau 对他又来了对不对他又来了 dia kembali datang lagi 这个又呢 artinya lagi ya kembali 他又来了对不对 kemudian 怕不怕你怕不怕鬼 pasti setidaknya ada subjeknya dulu ni-nya dulu ya 你怕不怕鬼 kamu takut hantu atau tidak takut hantu 对吧 Oke, 我们继续 kita lihat lagi cara lain untuk bertanya selain tadi ada 吗真的吗吃饭了吗睡觉了吗 ma itu kita ada verb or adjective full verb of adjective kemudian kita juga ada beberapa yang lebih spesifik ya. Misalnya kita ada who, itu dibaca 谁, kemudian kita ada 什么, apa, kemudian kita ada 哪, yang mana, kemudian 哪儿, 对吧? 哪儿, yang mana juga, kemudian 怎么, artinya how, bagaimana, 怎么样, how about, 怎么样, kemudian kita ada 多少 dengan 几, 对吧? Yang ini lebih spesifik ya. Misalnya kita ada 谁来了 谁来了 siapa yang datang ya. Kita ada 谁 sebenarnya tulisannya gini. 谁来了谁来了 siapa yang datang 谁来了 kemudian atau 他是谁 kalau 谁 ini artinya siapa berarti kalau kita bilang 他是谁 artinya apa 他是谁他是谁 Dia siapa? 对 Dia siapa siapa? dia? 对 orang itu siapa sih 对吧他是谁对吧 misalnya kalau ditanya 他是谁他是我的老师他是我的朋友他是我的爸爸他是我的妈妈对吧他是谁谁他是谁kita ada 谁 who siapa ya kemudian kita ada 什么什么什么什么 apa 什么 misalnya 买了什么回来买了什么回来对吧 ini agak sulit 买了什么回来对吧买 nada dua artinya membeli le di sini artinya sudah 什么 apa 回来 kembali 对吧 买了什么回来 berarti kalau misalnya nih konteksnya adalah kamu baru pulang dari luar dari supermarket terus kamu menggotong banyak bungkusan kemudian 你的朋友问你你买了什么回来对吧买了什么回来 kamu habis dari luar itu membeli apa 对吧买了什么回来对吧什么我们也一般会听见的是什么东西 benda apa ini 什么东西东西 itu artinya barang ya benda ya 什么东西什么东西 barang apa benda apa jadi 什么 juga sering digunakan untuk bertanya ya 什么 apa kemudian kita ada which misalnya
Na, ini bacanya na apa na nih? Sering ketuker ya. Kalau yang ada kou zipang atau itu artinya bertanya yang mana, berarti pakai na. Tapi kalau yang itu, kalau kalian lihat dengan lebih seksama di sebelah kirinya itu nggak ada kou zipang, itu bacanya na, tapi kalau ini adalah yang which, jadi bacanya na. Itu di sansheng nada 3 na. Misalnya, 要看哪一部电影要看哪一部电影？电影有没有人知道什么意思呢？电影 ada yang tahu artinya? Bioskop, film, movie. 电影 movie ya, film ya, 电 karena 电 di sini listrik ya, ying itu bayangan, 电影ya, 电影。要看哪一部？这个部呢？这个部呢 nggak apa-apa. Wajar kalau kalian belum pernah ketemu huruf ini. Pu ini adalah measure words untuk film. Ya, jadi pu. Ya, sama kayak kalau misalnya kalian tahu buku itu pen, 对吧？哪一本书? Kalau film atau iklan, pokoknya yang berbentuk seperti sebuah video gitu, 我们说部 ya, 部, jadi measure words-nya adalah 一部电影, 两部电影, 三部电影, 四部电影, 五部电影, dan selanjutnya ya. Misalnya, 要看哪一部电影, mau nonton film yang mana, 对吧? Jadi which one, which movie do you want to watch, right? 要看哪一部电影, 要看哪一部电影. Kemudian kita ada nar, ada er-nya menjadi di mana, 对吧? Nar, 对吧? Bisa juga nali ya, boleh sama saja. Kalau kalian tidak mau pakai erhua, itu boleh pakai nali ya, nali. Tapi kalau sudah pakai nali, jangan pakai er lagi, jadi naliar itu terlalu sulit ya diucapkan. Jadi either itu nali atau nar, nali atau nar ya. Kalau utara, Beifang Cina bagian utara lebih banyak pakai erhua ya. Kalau bagian selatan sebenarnya nali itu lebih sering digunakan ya. Jadi nali ini artinya di mana, where, 对吧? Misalnya 要去哪 atau 要去哪里 旅游, 旅游 itu traveling ya. 要去哪儿, 要去哪里旅游, 要去哪里旅游 mau traveling kemana, 要去哪里旅游, 对吧? 我们也可以说要去哪里吃饭, mau makan di mana, 要去哪里吃饭, 要去哪里吃饭. 我们说 misalnya kalau ada yang nanya ke aku, 你要去哪里吃饭? 然后我说我要去麦当劳吃饭，对吧？我要去 McDonald， 我要去麦当劳吃饭。Kita ada nali atau nar. Kemudian kita ada 怎么 artinya bagaimana ya, 怎么 misalnya 你知道怎么做炒饭吗？对，你知道怎么做炒饭吗？怎么 di sini artinya how to ya, bagaimana 炒饭 ini nasi goreng. 炒饭 sorry. 炒饭 炒itu to fry itu, tapi goreng tapi yang bukan deep fried, jadi goreng itu namanya 炒. Kayak kita taunya 炒面, 炒饭, 对吧? 炒面, 炒饭. 饭 itu kalian sudah tahu 米饭的饭, 对吧? Nasi ya, 炒饭 nasi goreng, 对吧? Misalnya 你知道怎么做炒饭吗？你知道怎么? Kamu tahu nggak caranya, bagaimana cara membuat nasi goreng? 你知道怎么做炒饭吗？你知道怎么做炒饭吗？misalnya kalau aku tanya Vivia, 你知道怎么做炒饭吗？ Kalau tahu, 知道. Kalau tidak tahu, 不知道. 知道. 知道, 对吧? 你会做炒饭吗? Kita ada 会 artinya di sini ability ya, bisa nggak, 对吧? 你会做炒饭吗? Misalnya kalau aku tanya Ilyas, 你会做炒饭吗？我会做炒饭。对，我会做炒饭。你的炒饭好吃吗？
好，好吃，还好，对吧? 还好itu so-so ya, lumayan lah bisa dimakan, itu 还好. Tapi kalau 很好吃 itu sangat enak. Jadi di sini selain tadi menggunakan hui, apakah kamu punya ability untuk memasak nasi goreng? Kita juga bisa nanya, kamu tahu nggak caranya masak nasi goreng? 对吧? 你知道怎么做炒饭吗? Ini juga kalian bisa tanya misalnya, kamu tahu nggak caranya membaca huruf ini, 对吧? 你知道这个字怎么读吗? 你知道这个字怎么读吗? Ya, 你知道这个字jadi pelan-pelan aja ya. 你知道这个字怎么读吗? Jadi 怎么 di sini adalah how. Berarti kira-kira artinya ada yang tahu nggak di sini? 你知道 apakah kamu tahu 这个字？你知道这个字怎么读？你知道这个字怎么读吗？ Boleh? 你知道这个字怎么读吗? Artinya apa? 你知道这个字怎么读吗? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 你知道这个字怎么读吗? 你 itu apakah? Kamu tahu caranya membaca cegece? Cegece itu apa aksara ini? 对，非常好。aksara ini, karakter ini, this particular character, this particular Chinese character, right? 你知道这个字怎么读吗? Apakah kamu tahu caranya membaca huruf ini tuh apa bacanya gitu? Ini bisa juga kalian bisa nanya ke 老师. 老师，你知道这个字怎么读吗? 老师, apakah kamu tahu ini bacanya apa, 对吧? Jadi di sini kita bisa pakai 怎么 how to read this word misalnya, 对吧? Oke, kemudian kita ada 怎么样. 怎么样 ini lebih ke how about, bagaimana kalau begitu, 对吧? 怎么样 misalnya 我们明天去 yang lebih gampang ya, 看电影 我们明天去看电影 怎么样? Besok kita nonton film gimana, 对吧? 我们明天去看电影怎么样? 这个怎么样呢 biasanya ada di akhir kalimat ya. 我们明天去看电影怎么样? Atau misalnya 我们下课去星巴克怎么样? 我们下课去星巴克怎么样? 对吧? Jadi bagaimananya ini ada di akhir. Jadi 我们下课, 下 itu turun, tapi kalau 下课 artinya selesai kelas, habis kelas ini, 我们下课 pergi 去星巴克 tadi Starbucks, 对吧? 对，我们下课去星巴克怎么样? Kita habis kelas ke Starbucks gimana? 对吧? 怎么样? Oke. Kemudian kita ada 多少 dengan 几, 对吧? 多少 dengan 几 artinya seberapa banyak. Misalnya yang sudah kalian tahu mungkin 多少钱, 对吧? Harganya berapa? 电影票多少钱? 票 ini artinya tiket ya. 电影票 是第四声 nada keempat. 电影票多少钱? 电影票多少钱? Harga tiket film berapa? Berapakah harga tiket film? 电影票多少钱? Kemudian 几 artinya berapa. Misalnya 可能你们知道几个人 berapa orang. 几个老师 berapa guru, 对吧? Jadi 几 ini biasanya disusul dengan measure words ya. Kalau kalian lihat di sini juga 几本书, 对吧? 几个人, 几本书, 几个杯子, 对吧? 几个. Misalnya 你要学习几个语言, 语言, 语 kalian kalau yang sudah tahu itu artinya bahasa, 语言 itu juga bahasa, 语言 itu artinya bahasa ya, 语言 berarti 你要学习几个语言, kira-kira artinya apa? Ada yang sudah bisa menebak belum? 你要学习几个语言?
Tadi sudah saya Kamu kasih. sudah mempelajari berapa bahasa? Nah, yao di sini artinya mau ya. Jadi tadi almost sedikit lagi ya. Ni yao xuexi jika yuan, kamu mau belajar berapa bahasa gitu. Ni yao xuexi jika yuan, 对吧？我要学习很多很多语言, sangat banyak ya. 很多很多我要学习汉语，我要学习英语，我要学习日语。mau belajar bahasa Jepang, 我要学习俄罗斯语, aku mau belajar bahasa Rusia misalnya dan sebagainya, 对吧？好, sekarang kita tinggal 5 menit, ini kita simpan untuk minggu depan. Jadi kita sedikit nge-review dulu. Jadi kita sudah belajar ma dengan verb or adjective, pu verb or adjective. Kita juga sudah belajar dari say, 什么, na, 哪里 atau nar, 怎么样, 多少 dengan 几 ya. Di sini 我要请 aku mau Nadine ada nggak? Nadine kedengeran nggak Nadine? Ya, kedengeran sih. Oke, 好 Nadine. Tadi kamu belum dapat yang ini, tapi ini adalah sebenarnya yang paling sering ditemukan ya Nadine. Jadi ada ma, misalnya ini bacanya 吃饭了吗? Coba 吃饭了吗? 吃饭了吗? Wah, artinya apa Nadine? 吃饭了吗? Makan apa? Apa? Le artinya sudah ya. Cluenya le itu artinya sudah. Berarti 吃饭了吗? Udah makan. Udah makan belum? 对吧？吃饭了吗？吃饭了吗? Jadi next time Nadine kalau ketemu kita di Zoom lagi, kamu harus begitu masuk Zoom langsung harus tanya ke aku, 老师吃饭了吗? Oke? Jadi 吃饭了吗 itu juga sebenarnya in daily life di Cina itu lebih sering digunakan dibanding ni hao ma, lebih sering menggunakan 吃饭了吗. Jadi itu terkesan lebih intimate ya, terkesan lebih hubungannya lebih dekat gitu, lebih personal gitu. Kalau ni hao ma itu kelihatannya pasti mereka tidak begitu dekat hubungannya, tapi kayak 吃饭了吗 pasti hubungan mereka dekat, 对吧? Udah makan belum? 吃饭了吗? Oke. Kemudian, Ilyas, coba baca yang ini. 睡觉了吗? 对，你睡觉了吗? 你睡觉了吗? Kamu sudah tidur, po? Kamu sudah tidur belum? Kalau di Jogja, po ya. 你睡觉了吗? Kamu udah tidur belum? Kamu udah tidur, po? Gitu. 你睡觉了吗? Kemudian, 你会游泳？真的吗? 你会游泳? Kamu bisa renang beneran. 你会游泳? 真的吗? Ada 真的吗 di sini. Jadi 真的吗 ini lebih ke kamu tidak yakin gitu. Beneran kamu bisa kayak gitu. 真的吗? 真的吗? Misalnya, 你会汉语? 真的吗? Lah, kamu bisa bahasa Mandarin. Jadi ada kagetannya gitu ya. 真的吗? Oke. Kemudian Vivia coba baca ini. 今天晚上你忙吗? Wah, coba lagi ya. 今天晚上你忙吗? Coba. 今天晚上你忙吗? Wah, 你忙吗? 你忙吗? Jadi 晚上 di sini artinya malam. Malam ya. 晚上 itu artinya malam. Berarti 今天晚上你忙吗? Artinya apa, Vi? 今天晚上你忙吗? Berarti Hari ini 晚上 itu malam. hari ini Bentar ya, sudah dapat tuh. 晚上 itu malam, 今天 itu hari ini, berarti 今天晚上 artinya malam ini. Malam ini, 对，非常好. Malam ini, 你忙吗? Malam ini apakah kamu mang itu apa? Sibuk ya. sibuk? Berarti malam ini Apakah kamu sibuk? 今天晚上你忙吗? Misalnya aku tanya ke Vivia, 今天晚上你忙吗? Jawabannya sibuk atau tidak?
不不忙，对，今天晚上我不忙，对吧？Kalau sangat sibuk, masih ingat? 我不哎，我Cantik banget 我 nih. 不很忙，我很忙，很我很我很忙，saya sangat sibuk, 我很忙. Tapi kalau saya 我不很忙 itu nggak bisa ya. Jadi either kamu sibuk atau tidak sibuk ya. 我很忙 atau 我不忙, 我很忙 atau 我不忙. Oke. 好, kemudian kita ada 你没见过他吗? Jadi 过 di sini belum apa 过 itu biasanya pengalaman sudah terjadi ya. 你没见过他吗? Kamu belum pernah ketemu dia selama ini, 对吧? 你没见过他吗? Misalnya siapa ya? Kamu belum pernah ketemu presiden, misalnya 你没见过他吗? 对吧? 你没见过他吗? 你没见过 misalnya artis siapa? 你没见过他吗? 对吧? Kemudian 你讲过你见过他了吗? Apakah kamu sudah pernah ketemu dia? 对吧? 你见过他了吗? 你见过 misalnya Cis ini